अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हक के सवाल प्रोग्राम में हम सवाल करने वालों की आज़ादी का एहतराम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इन सवालों के जवाबात बाइबली और अक़ली बुनियादों पर दिया जाए। आज का सवाल ये है, नए अहदनामा की कुतब की फ़हरिस्त मुसलमा क्या है? कब और किन बुनियादों पर इन्हें तस्लीम किया गया? सवाल का जवाब जानेंगे हम एक वक्फे के बाद। जब हम नए अहदनामे की कुतब सदाकत या इलाही हैसियत की बात करते हैं तो नए अहदनामा की फ़हरिस्त मुसलमा का एक अहम नुक्ता उठता है। और जब हम नए अहदनामों की किताबों की बात करते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जमात कुछ निकात पर बैठी और उन्होंने इलाही खासियत और इलाही इख्तियार का इल्हाम पेश किया, बल्कि उन्होंने इलाही हैसियत और इलाही इख्तियार की कुतब को तस्लीम किया। यानी कि नए अहदनामे की किताबों को कैनन का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ कनन से माखिज़ है, जिसका मतलब है नापना या नापने का पैमाना या वो आला जिससे मापते हैं। पहली सदी के मसीही उलमा इसलिए बैठे कि दुनिया को कौन सी किताबें पहुंचाएं, ना कि उनको इलाही सदाकत करार देने के, क्योंकि वो किताबें अपनी लिखाई के वक्त से ही अपनी सदाकत पेश करती थी। मगर कमोबेश 3 वजूहात पर वो उलमा ने अहदनामा की फ़हरिस्त पर रजामंद थे, जो कि 27 कुतब की फ़हरिस्त है। और पहली वजह ये थी, सन 1940 में मार्शनिज़म जो थी वो एक बिद्दत कहलाती थी, और सन 1949 का मतलब आखिरी रसूल जो कि यूहन्ना था उसके चंद साल बाद, क्योंकि वो तकरीबन सन 100 तक जिंदा रहा, और फिर इसके बाद सन 140 में ये मार्शनिज़म बिद्दत सामने आई, जिसने अपने लिए किताबों की एक फ़हरिस्त बनाई जिसमें नए अहदनामे की वो किताबें भी शामिल थी जो कि तस्लीम शुदा इलाही किताबों में शामिल ना थीं। नाजरीन, ऐसे ही कुछ कलीसियाओं ने खुद से अपने लिए गैर इल्हामी कुतब निकाली और इबादत में उनका इस्तेमाल करना शुरू कर लिया। इस वजह से उलमा को बैठने की ज़रूरत पेश आई। मगर फिर सन 303 में 2 मत्तियान ने कलाम मुक़द्दस को ख़त्म करने के ज़रिए मसीहत को ख़त्म करने का हुक्म दिया। इसलिए उलमा और बरगुज़ीदा ईमानदारों को मिलने की ज़रूरत पेश आई ताकि उन किताबों को पेश करें जिनकी बुनियाद पर वो अपने ईमान का इकरार कर सकें और उस ईमान की खातिर कुर्बान हों। इसलिए उन्होंने 27 किताबों की फ़हरिस्त बनाई जो कि आज हमारे पास है। बेशक सन 397 में ऐसे उलमा थे जो करताज की कौंसल में बैठे और उन्होंने इस बात की तौसीक की जो इससे 4 साल पहले 393 ईस्वी में हिप्पो की कौंसल में हुई थी, यानी 27 किताबों की फ़हरिस्त। नाजरीन, आज 27 कुतब जिनके बारे में हम जानते हैं, जो कि मती की इंजील से लेकर मुकाशवा तक हैं, ये नए अहदनामे को पेश करती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन किताबों की फ़हरिस्त मुसलमा तस्लीम की और वो पूरी दुनिया में पहुंची, उनका तर्जमा हुआ और आज हम तक पहुंची। मगर ये सब एक हाथ में है और इसके अंदर फ़हरिस्त मुसलमा दूसरे हाथ में। इसलिए नए अहदनामे की किताबों की फ़हरिस्त की सदाकत देने के लिए हमें किसी कौंसल की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो अपनी लिखाई के वक्त से ही इलाही हैसियत रखती थी। और हम ये जानेंगे कि रसूलों ने उन तसानीफ़ को तस्लीम किया जो रसूल उनसे पहले आए थे या उनके बाद असर थे। मेरा मतलब है कि उसी ज़माने के होना। वो कौन सी मिसालें हैं? तो अजीज़ नाजरीन, अगर हम पौलुस रसूल का उसके फ़र्जंद तिमोथियस के नाम पहला ख़त पढ़ें तो अजीज़ों, पहले ख़त के 5वें बाब की 18वीं आयत में यूं मरकूम है, जी हाँ, 5वें बाब की 18वीं आयत, क्योंकि किताब मुक़द्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना और मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। ज़रा गौर कीजिए, पहला तिमोथियस 5वें बाब की 18वीं आयत। किताब मुक़द्दस यूं कहती है। जब हम हवाले को गौर से पढ़ते हैं हमें पता चलेगा कि यह हवाला 2 जगहों से लिया गया, यानी नए अहदनामे और पुराने अहदनामे से। इस्तिस्ना की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 4थी आयत में यूं लिखा है, तू दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना।
اور دوسرا حصہ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 7ویں آیت، جب خداوند نے شاگردوں کو بشارت کے لیے یہ کہہ کر بھیجا، یہاں مرقوم ہے، اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو۔ لہٰذا پولس نے پرانے عہد نامہ کا حوالہ لیا اور لوکا کی انجیل کا حوالہ لیا جو کہ نیا عہد نامہ ہے، اور اس نے تیموتھیوس 5ویں باب کی 18ویں آیت میں ایک ساتھ استعمال کیا، لکھا ہے دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ ناظرین، اس نے یہ نہیں کہا کہ 2 کتابیں کہتی ہیں، بالکل نہیں، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ آپ کا یہ مطلب ہے کہ پولس اور نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ ایک کتاب ہے؟ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اگر آپ ایک اور حوالہ پڑھیں، یعنی دوسرا پطرس 3 باب اس کی 15ویں-16ویں آیت، اس میں ہم پطرس کے الفاظ پر غور کریں گے اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، وہ پراگندہ یہودیوں سے بات کر رہا ہے جو پوری دنیا پر پراگندہ ہو گئے تھے۔ یہ یہودی پس منظر سے آئے تھے اور اب مسیح میں ایماندار ہیں۔ وہ یہودیوں کو کہتا ہے وہ باتیں یاد کرو جو ہمارے پیارے بھائی پولس نے تم سے کہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پولس نے 14 خطوط میں سے کہاں یہودیوں یا عبرانیوں کو لکھا یا پراگندہ یہودیوں کو لکھا؟ اس نے صرف عبرانیوں کو خط لکھا۔ اس لیے پطرس رسول پولس کے خطوط کی تصدیق کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ پولس کو عبرانیوں کے نام خط کی تصدیق کرتا ہے، اور جب وہ لفظ کلام کا استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پر جب وہ 16ویں آیت میں کہتا ہے اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ اس نے دوسرے تیموتھیوس اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں وہ لفظ صحیفوں کا استعمال کیا ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ ابتدائی مسیحی دور میں یہ مقدسوں کے صحیفوں میں شمار کیا گیا۔ 180 عیسوی میں سینٹ آئرینیس کی تحریروں کی طرح جنہوں نے نئے عہد نامے کی کتابوں کی ایک فہرست بنائی جیسا کہ آج مانی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 667 عیسوی میں اسکندریہ کے سینٹ ایتھناسیس نے جو فہرست ترتیب دی وہ بھی بالکل وہی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، متی کی انجیل سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک۔ آپ سے اگلی قسط میں ایک نئے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔